चाइना समझता है कि बांग्लादेश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर, आप उसके बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकन जो इंडियन की इतनी ज्यादा बंगाली सुनेंगे। আলোচনায় বাংলাদেশ এবং চীনের সামরিক মহড়া। ভারতীয় মিডিয়া ছাড়িয়ে এখন পাকিস্তানের মিডিয়াও চলছে এই আলোচনা। বাংলাদেশ কি এখন আর ভারত কিংবা আমেরিকার কথা শুনবে না? বাংলাদেশ কি এখন ভারতের নির্দেশ মতো পররাষ্ট্রনীতি মেনে চলবে, নাকি নিজের ইচ্ছা মতো দেশের স্বার্থ অনুযায়ী পররাষ্ট্রনীতি ঠিক করবে? তা নিয়ে পাকিস্তানি বিশেষজ্ঞ মহল আলোচনা করছে। একটা সময় ছিল যখন পাকিস্তানের কথা শুনে চীন বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি, আর সেই বাংলাদেশকেই চীন মাথায় তুলে রেখেছে। পাকিস্তানি মিডিয়া দাবি করছে এই মুহূর্তে চীন পাকিস্তানকে পাত্তা না দিলেও বাংলাদেশে বিনিয়োগ করে যাচ্ছে। আর চীন বাংলাদেশের এই সম্পর্ক ভারতের ভালো না লাগলেও ভয়ে চুপ করে আছে নরেন্দ্র মোদী। এ নিয়ে আর কি বলছে পাকিস্তানি মিডিয়া, আসুন তা দেখি। অনুরোধ করছি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। কথা দিচ্ছি, যারা ভাবেন আমাদের দেশ ভারতের গোলাম হয়ে গিয়েছে তাদের ভুল ধারণা আজ ভেঙে যাবে। चाइना समझता है कि बांग्लादेश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर, आप उसके बगैर सरवाइव नहीं कर सकते इस खिते में। आपको पता है कि जो क्या नाम है, अमेरिकन दे रियली वांटेड टू हैव बांग्लादेश इन क्वाड, बट फॉर वन रीजन और दी अदर क्या ऐसा था कि वो नहीं आ सके। ठीक है, सो ये आप समझ लें कि चाइनीज जो है वो उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी इन्वेस्टमेंट कर ली है आप बांग्लादेश के अंदर, और वो समझते हैं कि हमें बांग्लादेश की जरूरत है। आपको पता है कि बांग्लादेश जो है इसके जो बायलैटरल रिलेशन चाइना के साथ है ये 1975 में आते हैं। ठीक है जी, उससे पहले चाइना पाकिस्तान की सुनता था। ठीक है जी, और फॉर्मल बायलैटरल रिलेशंस 1975 में इन्होंने डेवलप किए, क्योंकि उस वक्त जो लिबरेशन वॉर और सारा वो लफ्ज बोलते हैं वो चाइनीज पाकिस्तान की बात सुनते थे और बहुत ज्यादा सुनते थे। लेकिन अब हमने अपने हालात खराब कर लिए और बांग्लादेश ने अपने आप को रेलिवेंट कर लिए। 2016 में बांग्लादेश और चाइना के रिलेशन अपग्रेड हुए और BRI के मेंबर बने, चाइनीज इन्वेस्टमेंट आई, अच्छी भली इन्वेस्टमेंट आई, और कहा जाता है कि जो उसकी जो GDP है वो 10% तक चली गई थी। मतलब एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इमर्ज हुआ। सो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकन जो इंडियन की इतनी ज्यादा बंगाली सुनेंगे ऑन एवरीथिंग। दे विल लुक इंडिया फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशनशिप, बट दे विल नॉट इग्नोर चाइना। द रीजन बिहाइंड इज कि दोनों के बड़े व्हाट चाइना ऑफर्स nobody else can offer। लगेगा कि शायद बांग्लादेश स्लोली वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को अचीव करना चाहता है, एंड बांग्लादेश वांट्स टू बी अ प्रैग्मेटिक कंट्री। एक वो जो प्रैग्मेटिज्म है वो करना चाहता है, और नरेंद्र मोदी को इस चीज का एहसास है कि लेट्स नॉट अलाउ बांग्लादेश टू बी अ होस्टाइल नेबर। बांग्लादेश हमारा एक होस्टाइल नेबर नहीं होना चाहिए। বাংলাদেশ চীনের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক রাখুক, এটা ভারত ও আমেরিকা চায় না। কিন্তু বাংলাদেশ এরপরও চীনের সাথে শুধু কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখছেই না, বরং একের পর এক সামরিক চুক্তি করছে। বাংলাদেশের অবকাঠামো খাতে চীনের বিনিয়োগ অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি। পাকিস্তানি এই বিশেষজ্ঞের দাবি, বাংলাদেশ একসময় হয়তো ভারতের ইশারায় পররাষ্ট্রনীতি চালিয়েছে, তবে এখন আর তা করবে না। এখন বাংলাদেশ দেখবে কোন দেশ কত বেশি বাংলাদেশকে সহায়তা দিতে পারছে। বাংলাদেশ ফায়দার ভিত্তিতে নিজেদের অবস্থান ঠিক করবে। বাংলাদেশের এই পরিবর্তনশীল আচরণ ভালো করেই নরেন্দ্র মোদী লক্ষ্য করেছে। তবে বাংলাদেশ যেন ভারতের দুশ্মন না হয়ে যায় সেই ভয়ে ভারত চুপ আছে বলে দাবি পাকিস্তানি মিডিয়ার। বাংলাদেশের একাংশ মানুষ মনে করে বাংলাদেশ ভারতের গোলাম হয়ে গিয়েছে, আবার ভারতীয়রা বলে বাংলাদেশ চীনের ঋণের ফাঁদে পড়ে যাচ্ছে। বাস্তবতা হচ্ছে বাংলাদেশ চীন আর ভারত এই দুই দেশকেই ব্যবহার করছে। নিলামে যেমন কোনো বস্তুর বিক্রির উদ্দেশ্যে দাম হাঁকানো হয়, ঠিক তেমনি বাংলাদেশ সরকার নিজেদের ফায়দায় নিলাম হাঁকাচ্ছে ভারত ও চীনের সামনে। আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। ভিডিও সম্পর্কে আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিন আমাদের। সেই সাথে ভিডিও শেয়ার করে দেখার সুযোগ করে দিন আপনার বন্ধুদের। আপনার একটি শেয়ারে হয়তো অনেকেই জানবে বাংলাদেশের ইতিবাচক খবরগুলো।